Labor Day. Happy Labor Day. Labor Day is why so many people are out this morning. Estamos celebrando el Día del Trabajo este fin de semana y por supuesto por esa es la razón que hay tanta gente que no está acá. It's a day that we set aside to honor all the work that you do for our country. En este día básicamente lo hacemos para honrar todo el trabajo que la gente hace por nuestra nación. And I thought just very convenient, I actually did this lesson for the teens a couple weeks ago. Y básicamente por conveniencia mía, pues esto fue una lección que yo di hace unas semanas con los jóvenes. And I thought to myself even a couple weeks ago, I was like, man, that would probably go really good for some old folks on Sunday morning. Y en ese momento yo había pensado que ese mensaje sería muy pertinente para los no tan jóvenes en un domingo en la mañana. And now here we are on Labor Day, the weekend we celebrate work, and we're going to talk about work. En este fin de semana que hablamos del trabajo, pues vamos a hablar de eso, del trabajo. Now I know a lot of you probably groaning. It's like, oh my gosh, we got Monday off, and this guy wants to bring Monday to Sunday. Algunos de ustedes estarán pensando, caramba, estamos en domingo y el lunes es festivo y tú ahora nos vas a hablar de trabajo en domingo. But I want to talk today about a different kind of work. Les voy a hablar de un trabajo diferente. And a lot of times we think that work itself is the curse that was put on man. Muchas veces pensamos que el trabajo fue una maldición que se le echó al hombre, It's not. pero no lo es. People were made to work. Fuimos creados para trabajar. I did this game with the teens on the Sunday night. So the teens who were there don't answer. You probably don't remember anyway. But we played Bible or Not. En esa noche, una de las noches jugué con los jóvenes un juego que se dice Biblia sí o no. Y si los jóvenes que están aquí saben la respuesta, quédense calladitos. And it's this idea that, okay, we're going to take all the little expressions that we've heard that we say the Bible says, and we say, is that actually in the Bible? Vamos a decir unos pensamientos, unas frases que se alegan decir que vienen de la Biblia y ustedes nos van a indicar si es cierto o no que están en la Biblia. So who here has heard the expression that we often say, the Bible says, go ahead. ¿Quiénes de ustedes han oído que la Biblia dice, idle hands are the devil's workshop? las manos ociosas son el taller del diablo? Anybody ever heard that? So the Bible says, or an idle mind is the devil's playground or anything like that? O que No. han oído que en una mente ociosa es el lugar de juego para el diablo. It must be a Mississippi thing. Drew, you've heard it from Georgia, ¿Será que right? esto es algo de Mississippi? Porque parece que aquí nadie lo ha escuchado. Y'all need to go to South more, all right? Si estuviéramos más al sur, quizás la gente Listen, escucharía. us Southern Baptists down yonder in the South, we got all kind of sayings. All right, we say, hey, the Bible says, but the reality is it doesn't really say that. Y muchas otras expresiones que en el sur decimos, le achacamos a la Biblia, pero realmente la Biblia no lo dice. But the expression can be true, though, in that sometimes when you're not doing things, sometimes when you're not actively working on something, something comes to fill that space. Lo que sí es quizás cierto es que cuando no estamos haciendo nada, ni tenemos esa mente vacía, entonces alguna otra cosa viene a ocupar ese espacio. So we need to fill that space. We need to be working. Tenemos que llenar ese espacio, tenemos que estar trabajando. And guys, I'm not talking, as we dig into this, I'm not talking about your 9 to 5, Monday through Friday job here. No estamos hablando del trabajo típico que usted hace durante la semana de lunes a viernes. Today, I want to talk to you about your 24/7, 365 God's plan for your life. Estamos hablando del plan de Dios para usted, que son los 365 días al año. So that being said, let's open up our Bibles. Let's turn to Acts chapter 12. We're going to go all the way to that last verse, Acts 12, verse 25, and we're going to be reading through chapter 13, verse 3. It's just 4 verses. Por We can do it. favor, abran sus Biblias en Hechos, capítulo 12, y vamos a estar leyendo
desde verse Acts, 12, Acts chapter 12, verse 25. 25. Okay. And we're Vamos gonna a be- leer desde Hechos 12:25 hasta el capítulo 13, versículo. And we're going 13:3. Ok. Ya. Y son solamente 4 versículos. El último del capítulo 12 y los primeros 3 del 13. All right, y'all ready? Let's go. And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry. And they took with them John, whose surname was Mark. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, they need to get some better names, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, Now separate to me Barnabas and Saul for the work which I have called them. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. So I want to take this passage this morning, and I want to answer, see if we can come up with the big questions, right? The questions of life. Yo quiero tomar este pasaje y ver si podemos trabajar con estas grandes preguntas de la vida. Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? Now, I'm not talking about this morning, and you're getting punished listening to me, but why am I here in this life? No porque están aquí esta mañana siendo castigados para escucharme a mí, sino porque están aquí vivos. What am I supposed to be doing? ¿Qué se supone que yo esté haciendo? What is my purpose? ¿Cuál es mi propósito? So many people have asked that. Let's see if we can get some active participation, because I like to do that with the teens to make sure they're actually listening to me. How many people have actually asked that question at some point in life, like, what is my purpose? ¿Cuántas personas acá han hecho esa pregunta en algún momento? Porque yo sé que me gusta que participen y quiero saber cuántos se han hecho esa misma pregunta en algún momento. We all want to know, why in the world am I here? Todos queremos saber por qué estamos aquí. The purpose guides your life. Porque el propósito guía tu vida. And now that y'all have asked these very profound questions this morning, Y ahora que ustedes han hecho estas muy profundas preguntas esta mañana, I want to try to dig into this idea of, like, what is my purpose? yo quiero entrar de lleno en cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es tu propósito? Some here today might still be asking that very question. Algunos de ustedes todavía puede ser que se estén haciendo esa pregunta. Some of us might think, well, my purpose is just to get up and go grind at this 9 to 5. Algunos de ustedes pensarán que su propósito es solamente levantarse, irse de 9 a 5 un trabajo. Some of us might think that, well, my purpose is just to survive. Y otros piensan que solamente es sobrevivir. I think God's got so much more for us. Pero me parece que Dios tiene mucho más para nosotros. We talked about that. Oh, look, here's a camp note. Y'all get those random things in your Bible? You open them up and you just find these things that just fall out. Ustedes tienen un montón de notitas en su Biblia que cuando abre la Biblia de momento empiezan a caer. Yo tengo muchas así. de It's okay. diferentes It just cosas. means you use it. Eso significa que la uso. So I'm going to go all the way back to the beginning. I want to show you that God has a plan for people. Yo quiero que veamos que Dios, en la Biblia vamos a ver que Dios tiene un propósito para la gente. I'm going to go all the way back to Genesis 2:15. Vamos a Génesis Genesis 2:15. 2:15. And guys, this is before sin has entered the world. This is before any corruption has come in. Esto fue antes de que el pecado entrara en el mundo, antes de que hubiese corrupción. Genesis 2:15 says, "Then the Lord God took the man
and he put them in the Garden of Eden to work it. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. We were born to work. Nacimos para trabajar. But I'm not talking about the soul-crushing kind of work. Pero no estoy hablando de ese tipo de trabajo que nos pesa tanto. I'm talking about a kind that feeds your soul. Estamos hablando del tipo de trabajo que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma. Who here would rather do that kind of work? ¿Quién quiere Lee's hacer like, ese tipo de trabajo? yes. Thank you, Lee. So, let me ask you another question. Who here would say their favorite thing to do on Monday morning is get up and go to work? ¿Quién me dice acá que su cosa favorita es levantarse a la mañana el lunes e ir a trabajar? Who wakes up on Monday morning, that alarm goes, ¿Quién me dice que se levanta en la mañana y escucha esa alarma? y'all, Está, así como y'all just pesado. jump out of bed and say, woo, work. Who does that? Y levanta y aplaude y dice, al trabajar. Because whoever does that, I need to find what job you got. Al que haga eso, por favor, hable conmigo luego. Guys, I'll be trying to clear out my inbox on Friday, and my boss be sending me stuff on the weekends. Yo, por ejemplo, al final del viernes trato de completar mi correo electrónico y cuando ya llegó el lunes, está lleno porque en el fin de semana me han enviado correos electrónicos. What's the point of work anyway? Why do we do it? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el punto de todo eso? Anybody? Why do we go to work? Pay bills. We go to work to pay bills. We go to work to get money. We go to work to get paid. ¿Por qué vamos a trabajar? Pues porque tenemos que pagar las cuentas. But again, I said I didn't want to talk about that because here's the thing. That kind of work, it can fill up your bank account, but then it gets used up. Ese tipo de trabajo llena tu cuenta bancaria, pero luego se usa y ya. If you don't believe me, go tell the bank you need your mortgage payment back. Si usted no me lo cree, vaya y pídale al banco que le devuelva la hipoteca que pagó. Just go to him after you paid it and say, my bad, I had something better to do with that money. Usted va y le dice, mire, perdone, pero la verdad es que tengo otras cosas más importantes que hacer con ese dinero. Anybody try that? ¿Alguno de ustedes ha intentado hacer eso? I don't think it's going to work too well. No me parece que va a funcionar. So you work here, you get paid here, but everything you get here gets used up here. Todo lo que usted gana acá de trabajar, usted lo gana aquí y se usa aquí. I want to talk about a different kind of work. Yo quiero hablar de un trabajo diferente, de un tipo de trabajo muy diferente. A kind of work that pays you for eternity. El tipo de trabajo que le paga a usted por una eternidad. Matthew 6:19 through 21. Matthew 6:19 through 21. Jesus says, don't lay up for yourself treasures on earth where the bank takes it and the car dealership ruins it and where thieves can break in and take it. But lay up for yourself treasures in heaven where none of those people exist. Rust doesn't destroy it. Thieves don't break in and steal it. Because where your treasure is, that's where your heart's going to be also. Mm-hmm. Good luck with that. Matthew 6. 19 through 21. Okay. Mateo 6, versículos 19 al 21. Tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. I said we got work to do. Tenemos trabajo que hacer. Not the kind of work that pays you here, that gets used up here, but work that pays for an eternity. No trabajo que se paga acá, sino trabajo que nos devuelven por la eternidad. And if your faith is in Christ, Si su fe está en Cristo Jesús, your faith should produce works. su fe tiene que producir trabajo. James 1:22. Santiago James 1:22. 1:21. Simple verse. I love it. Es un versículo muy sencillo. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Seamos pues hacedores de la palabra y no simplemente oidores. Guys, you can't just take, oh, I heard it here, I'm going to get fed here, and then I'm not going to do anything with it.
You have to be doers of what you hear. Tenemos que hacer lo que escuchamos. I wrote the wrong one down. We'll keep going. My point is, we've got work to do. El punto que quiero hacer es que tenemos trabajo por hacer. But we got the Father's work to be done. Y es el trabajo del Padre, de We- nuestro Padre Celestial. We've got kingdom work to do. Es trabajo del reino de Dios. You have eternal work to accomplish. Trabajo eternal que tenemos que hacer. Go to Ephesians 2:10. Lots of scripture. I love it. Ephesians 2:10. Vamos a Efesios 2:10. Ephesians 2:10 says, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Just like Adam, all the way back in Genesis, we have work to do. Así como Adán desde el principio tenía trabajo que hacer, nosotros tenemos trabajo que hacer. God took Adam and planted him in a garden to work it. Dios creó a Adán y lo puso en el huerto para que lo labrase. God took you and planted you in southern Maryland for some reason. Dios lo tomó a usted y lo trajo aquí al sur de Maryland por una razón. Work it. Trabájelo. You were made on purpose. Usted fue hecho a propósito. And because you were made on purpose, you were made for a purpose. Y porque usted fue hecho a propósito, usted fue hecho para un propósito. And that purpose can only be found in the one that assigns purpose. Y ese propósito solamente se puede encontrar en el que asigna los propósitos. Like there's so many people walking around saying, "Oh, my mama told me I was an accident." Mi mamá me dijo que yo fui un accidente, algunos dicen. Or your parents, like maybe like, and God, I'm speaking from experience, man. My mom was something, she took every opportunity, said, I wasn't planning on you. Estoy hablando por experiencia propia porque mi mamá de vez en cuando me recordaba y decía, yo no te tenía planificado a ti. Look, just because somebody here wasn't planning it doesn't mean that God wasn't. Amén. El hecho de que alguien aquí en la tierra no tuviese a ti en propósito no significa que Dios no te tuviera ya a ti para un propósito. So some of y'all are asking, it's like, okay, I've got eternal work to do. I've got all these things. We're talking about my life's purpose. What is my purpose? Estamos hablando de ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? What is the eternal work set aside for me to do? ¿Cuál es ese trabajo eterno que tengo yo que hacer acá? I want to answer that question. Quiero contestar esa pregunta. Are y'all ready? ¿Están preparados? Who here's ready to know what the purpose of life is? ¿Quieren saber cuál es el propósito? ¿Cuántos están preparados? And as I get ready to tell you what the purpose of your life is, I want you to just look, lean in real quick. I'm going to give it to you. Here it comes. Aquí viene. I don't know. Yo no sé. I do not know what the purpose of your life is. Yo no sé el propósito de su vida. But I do know who does know. Pero yo sí sé quién sabe. God knows the purpose of your life. Dios sabe el propósito de su vida. So I like these history shows. A mí me encantan historia. It's okay, I'm a nerd. Yo sé que soy así un estafón. But they had these shows that talk about like how things were made. Hay algunos espectáculos que son sobre cómo se hacen las cosas. And one of the things I see from these history shows that we're talking about how all these things that we have, how they're made, there's always this one thing that happens. It says why they get made. Y aunque son acerca de cómo se hacen las cosas, dicen por qué se hicieron, See, qué se inventaron. the purpose behind all these inventions, there's somebody who's doing it. They had a reason to make a particular thing. Siempre había una razón por la cual estas personas inventaron esas cosas. They had a very specific task that it was supposed to accomplish. Ellos tenían una tarea que tenía que lograrse y por eso inventaron eso. Now, over time, some other people might say, oh, we could kind of use it for this, or oh, we might be able to do it. It could be okay over here. En otras ocasiones alguien puede que coja un invento y diga, bueno, puede usarse para tal o cual otra cosa. But there will never, ever be anything more suited for that invention, that creation, than what it was actually created for. Pero no existe ninguna cosa para la cual se pueda aplicar algo mejor
para lo cual se inventó. And in the same way, God created me and God created you. Y de la misma manera Dios me creó a mí y lo creó a usted. The world might try to shove us into these little places here to tell the teens, like, what's going to be your career? What are you going to do when you're 18? Some of y'all are like 50 and like, I'm still trying to figure out what I'm going to do. And you run and you bounce from this and to that and to this, and you never actually figure out, what am I supposed to be doing? Y puede que el mundo nos empuje a buscar de esto y a buscar de aquello, a intentar una cosa, a intentar la otra, cuando los jóvenes son jóvenes de qué carrera han de tomar, pero muchas veces, aún después de los 50, estamos preguntándonos, ¿cuál es mi propósito? God knows you. He made you. He had eternal work for you to do. Dios lo hizo a usted, lo hizo con un propósito y tiene un trabajo eterno para que usted lo haga. I might not have insight into what that exact purpose is, but I can share something with you this morning. Puede que yo no sepa exactamente cuál es eso, pero yo tengo algo que compartir esta mañana. I want to give you something useful. Les voy a dar algo útil. You're like, thank goodness, that's why you're here. Qué bueno que para eso es que está usted aquí. What if I told you I might not be able to tell you what your purpose is, but I can tell you how to find out? Pero les puedo decir, no sé cuál es su propósito de vida, pero puedo decir cómo usted puede averiguarlo. Anybody interested in that? I might not be able to tell you what, but I can tell you how to go figure it out. No le puedo decir cuál es el propósito, pero cómo va a averiguarlo. ¿Quiere saber? All right, let's go back to our main passage here, and I want to highlight some things in this. Vamos de nuevo a nuestro pasaje que estábamos discutiendo en Hechos. Let's read it again. Starting at Acts chapter 12, verse 25. Barnabas and Saul are getting appointed. And Barnabas and Saul, they returned from Jerusalem when they fulfilled their ministry, when they fulfilled their work. And they also took with them John, whose surname was Mark. Now in the church that was at Antioch, there were all those people with crazy names, right? They were brought up, right? And we could just skip down to verse 2. Now as they ministered, they're doing more work. They're doing more work to the Lord, and they fasted. The Holy Spirit said, now, separate to me those two dudes who have somewhat normal names for the work to which I have called them. Cuando vemos el versículo 25, subrayamos de manera especial que Bernabé y Saulo cumplido su servicio. O sea, que habían cumplido su servicio en el 25. Y luego cuando continuamos leyendo, vemos que ellos también ya habían ministrado estos al Señor, que tenemos subrayado. Y luego el Espíritu Santo en ese instante los llama también para otra obra. Guys, so many times it's interesting. We've been doing the study of the book of Acts. We've been, about a year and a half now? Somewhere, almost 2 years maybe, somewhere around there in the book of Acts. Hemos estado estudiando un grupo, el libro de los Hechos, y llevamos muchísimo tiempo, And más de God, un año. in 2 years, we finally made it to chapter 13. En 2 años finalmente llegamos al capítulo 13. There's so much in this book. Hay tanto en este libro. Not just Acts, but all of it. Digo, no solamente en los Hechos, pero en todo este libro de la Biblia. And as I'm studying this, I get to Acts chapter 12, verse 25. Y según estoy estudiando todo esto, llego a ese versículo 25 del capítulo 12. God, I struggle with this verse. Why is that there? Yo tenía tremenda lucha con este versículo. Pregunto, ¿por qué estaba esto aquí? And you've got to understand, because like Acts 12 isn't about Paul and Barnabas at all. Porque este capítulo no tiene nada que ver con Bernabé y Saulo. The whole chapter, we hear about Peter. We got some Herod in there. James gets killed. That's Big James for those who've watched The Chosen. He gets whacked. Vemos que en el capítulo 12 se está hablando más que todo de Pedro, de Pablo, y luego entonces se menciona que Big James, para aquellos que ven el show de Chosen, lo matan, pero no habían hablado de estos dos. That's all of chapter 12. And then at the very end of chapter 12, you have this random verse that's just like, and we're going to stop talking about them. Now we're going to, Saul and Barnabas get done in Jerusalem. Y entonces en el 25 hablamos de Bernabé y Saulo. Guys, I had to stop there, and I'm like, what just happened here?
Y me pregunté, ¿pero qué pasó acá? ¿Cómo brincamos a este tema? Y'all ever watch those TV shows that it's like so many episodes are devoted to certain characters and certain things, and you're waiting to find out what happened to them, and then next week it comes on, and it's just like, that ain't what I thought I was coming to see. Ustedes saben que a veces estamos viendo una serie en la televisión y de momento los capítulos son de acerca de unos personajes y de momento algo ocurre y uno dice, adiós, pero ¿y qué pasó acá? Listen, that's what's happening right here. Like we've been all invested in these characters, and now Luke, who's writing the book of Acts, is like, I'm going to change the story a little bit. We're going to go over here. Y vemos que entonces de momento en este capítulo 12 ya estábamos invertidos en estos otros personajes, Pedro y otros apóstoles, y de momento, ¡pum!, cambiamos a estos dos. Guys, I want to encourage you, when those random verses come up and it seems like it's there for nothing, park on it for a while. Cuando usted encuentre este tipo de situación en la Biblia, yo le sugiero que se detenga ahí y le preste mucha atención. And I say park on because God's got something for you. Porque Dios tiene un propósito con este versículo para usted. So what do I do while I'm waiting on my purpose? What do I do when I'm trying to find my purpose? ¿Qué hago mientras espero para lo que descubro cuál es mi propósito en la vida? You do what Saul did. Usted hace lo que hizo Saulo. You work. Usted trabaja. But I'm not talking about your Monday through Friday job, guys. Y no hablo del que hace de lunes a viernes. Verse 12:25. They were in Jerusalem doing work. En el versículo 25 del capítulo 12 vemos que estaban en Jerusalén haciendo su trabajo. For anybody who's ever done ministry in the church, Para aquellos que han tenido ministerio en la iglesia, you'll know that it's work. ustedes saben que es trabajo. Especially if you're in Kid City. God bless you. Especialmente si usted está en Kid City. Dios bendiga a esos voluntarios. Bro, I got fired from that job. Praise A mí me Jesus. botaron de ese trabajo. The only job in my life I've ever been fired from. Ese es el único trabajo del que he sido despedido en mi vida y estaba Woo. feliz. Teenagers, I'm good. Yo puedo trabajar con los adolescentes. Old people, La gente mayor, un poquito. kids the age of my youngin', oh, Lord. Los chiquitos de la edad de mi hija, God bless you. Ministry is work. el ministerio es trabajo. So Paul, I'm going to call him Paul because I'm going to get confused. Okay. Saul is Paul, right? Saulo es Pablo. He's working. He's in Jerusalem. That ministry is done. So he goes back to his other church in Antioch. Él estaba en Jerusalén y ese trabajo que estaba haciendo allá se terminó y se regresó a su otra iglesia. And once we get past all the weird names, Y we después find him pasamos working todos some estos more. nombres extraños en el versículo 13:1, They're working. encontramos de nuevo que ellos están trabajando. And as they're working, and as they're praying, as they're seeking God in their work, now. Y ahí vemos que están trabajando, ayunando, haciendo lo que tienen que hacer y ahora vemos esta palabra ahorita, en Now. este instante, de inmediato. Now they get called. Los ha llamado Now they get called. y ahora son llamados. En este momento son llamados. I want y'all to hear this. The call is the purpose for your life. El llamado es el propósito para tu vida. The call is your life's purpose. El llamado es el propósito para tu vida. So many people are going to go through their entire life Hay mucha gente que va a pasar toda su vida and they ask the same question over and over. Why am I here? haciendo la misma pregunta. ¿Por qué estoy acá? What am I supposed to be doing? What is my purpose? ¿Qué se supone que esté haciendo? ¿Cuál es mi propósito? And they bounce from this, and I get a little fulfillment out of here, but then it gets used up. So I got to go over here, and I was like, okay, I'm good here, and then that's done. And they never find what their purpose is. Y van de aquí para allá haciendo cosas y logrando cosas, pero nunca encuentran cuál es su propósito. You never know because you're not fully putting yourself into the hands of the one who gives you purpose. No lo encontramos porque no nos ponemos con seriedad en las manos de aquel que nos da el propósito. I want y'all to see something here. Quiero que vean algo acá. Ministry is needed. El ministerio es necesario. The ministry in Jerusalem was needed. El ministerio en Jerusalén era necesario. You could back up to the end of Acts chapter 11, Si vamos al final del capítulo 11 de los Hechos, and what we see is that there's this famine going on. vemos que hay una hambruna que está pasando. The allá. church in Jerusalem is in crisis.
La iglesia en Jerusalén está en crisis. And the church in Antioch says, hey, I can help. Y la iglesia de Antioquía dice, nosotros podemos ayudar. They gather up some resources and they send Saul and we'll call him Barney because that's cool. We send Saul and Barney over to Jerusalem with some resources. Y ellos mandan a Saúl y a Bernabé con unos recursos They para may have la iglesia de Jerusalén. They may have saved people's lives by the ministry they were doing in Jerusalem. O sea, que podían salvar vidas con ese ministerio que estaban haciendo. Ministry is important. El ministerio es importante. The ministry they were doing in Antioch, it was important. Ese ministerio que estaban haciendo en Antioquía es importante. But listen to me, the ministry itself is not necessarily always your calling. Pero el ministerio como tal no es necesariamente tu llamado. Ministry is important and it's needed, El ministerio es importante y es necesario, but not all ministry is your call. pero no todo ministerio es tu llamado. While not, I want to read this, make sure I don't mess it up. While a ministry may not be your call, Mientras que el ministerio no necesariamente es tu llamado, you will not be called unless you're in ministry. no serás llamado a menos que estés en el ministerio. Serving God, serving the Creator, serving the person who put purpose in your life, Servir al que nos da propósito that's how you find the purpose for your life. es la forma en que encontramos el propósito de nuestra vida. And I want to say, guys, this isn't always a quick thing to discover. Esto no es algo que se descubre de manera rápida. Now, we all like to get to that. Now we're ready. Queremos llegar a ese momento donde decimos, aquí es que estoy ready, estoy preparado, Now I got my purpose. I'm ready to go. tengo mi propósito, así que para adelante. Hey, some of y'all, God bless you. God might give you your purpose immediately in life. Y algunos reciben ese propósito inmediatamente en la vida. But let me tell you something. Saul, who's Paul? Paul is Saul. You get it. He waited 11 years for that now. Saulo, que es Pablo, que ya ustedes lo saben, tuvo que esperar 11 años para recibir eso que ese era su propósito. 11 years he waited for now. Tuvo que esperar 11 años para recibir ese ahora. Let's give a little recap of Paul, who Saul, Saul, who Paul. Let's give a recap of his life. Vamos a ver un poquito de la vida, un resumen de la vida de Saulo. And I want to start to recap it where real life begins, and that's salvation. Y vamos a empezar donde realmente su vida importante comienza, que es la salvación. Y'all look at Acts chapter 9, Vamos a Hechos 9, verses 15 through 16. Hechos 9, 15 y 16. So quick backstory about Paul, who Saul. He's out persecuting the church. He's doing all, I'm sure y'all have heard the story. He's persecuting the church. Stephen gets stoned. Church gets scattered. He's pursuing them. He's trying to round them up, put them in prison, kill some of them. He's doing everything he can against the church. Saulo, que en ese momento era el enemigo de la iglesia, estaba persiguiendo a los cristianos y en ese momento apedrean a Esteban y ese es el momento en que Saulo está tratando de acorralar a todos los cristianos para ponerle un fin a todos ellos. And the Creator meets with this man named Saul on the road to Damascus. Pero nuestro creador se encuentra con este hombre Saulo en el camino a Damasco. And he tells him on this road, he's like, hey, you're doing all these things, but I've got a purpose for you. Y Dios le dice a Saulo, tú estás haciendo todo este montón de cosas, pero yo tengo un trabajo para ti. And in verse 15 through 16, Jesus is talking to this man named Ananias. Y entonces en el capítulo Hechos 9, 15 al 16, Jesús le está hablando a Ananías. In verse 15 he says, but the Lord said to him, go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings and children of Israel. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. I want you to see something right there. See, Saul didn't get his now for 11 years. Fíjense que entonces Saulo no recibió su now
su ahora hasta 11 años luego. But we can go all the way back to the beginning of Saul's salvation and see that just because he didn't get his now for 11 years, the call was always there. Vemos que aunque no recibió esa claridad de propósito 11 años después, el propósito ya estaba dicho desde el principio de la salvación. God was just waiting for the right time. Dios estaba esperando por el momento pertinente. So what do you do while you wait for your now? ¿Qué hacemos entonces mientras esperamos por ese momento del llamado? What did Saul do? Bueno, vamos a ver qué hizo Saulo mientras tanto. Go with me to Galatians chapter 1. Vamos a Gálatas 1. Galatians chapter 1, verse 15 through 18. Galatians 1, 15 through 18. This is Saul, who's now Paul. Paul, who is Saul, writing this. And he says, But when it pleased God to give me my now. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me through his grace, to reveal his Son to me, and I might preach him among the Gentiles, I did not immediately confer with other folks, nor did I go to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went to Arabia and returned again to Damascus. Y'all look at verse 18. Then after 3 years, then I went to Jerusalem and saw Peter, and I remained with him for 15 days. Gálatas 1, comenzando con el versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, versículo 18, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. After those 3 years, we see Saul show up in Acts chapter 9. All right, and as he's getting there to Acts chapter 9, he's preaching Jesus, the same Jesus that he was persecuting, he was persecuting the church. He's now preaching salvation through this Jesus. O sea, que pasado después de esos 3 años, como vimos en Gálatas, entonces lo vemos en ese capítulo 9 de Hechos, predicando a ese Jesús. And then at the end of Acts chapter 11, because of all of his bold preaching, they said, whoo, we got to kill this dude. All right, and they try to get rid of him, so now he has to disappear off the scene again. Y vemos luego entonces en Hechos 11 que después que él estaba haciendo todo este trabajo, se convirtió en una amenaza y lo decidieron matar y él desaparece por un tiempo. Once everything calmed down, Barnabas, this dude up here, Barney, he goes to get him. He says, hey, we got things for him to do. So he brings him back to Antioch. Entonces Barnabé va y busca de nuevo a Saulo, que ahora ya es Pablo, y lo trae porque hay trabajo que hacer. So we can see 3 things. If you're waiting for your call, if you're waiting for your purpose, there's 3 things you need to do. Hay 3 cosas que tiene que hacer si usted está esperando por saber cuál es su propósito. You got to keep learning. Tiene que seguir aprendiendo. You've got to share your faith. Tiene que compartir su fe. And you got to serve. Y tiene que servir. While you're waiting on the purpose of your life. Mientras espera para saber cuál es el propósito de su vida. While you're waiting on that now for you to be called, you've got to learn more, share more, and serve more. Aprender más. Number 2. Number 2 was share more. Compartir más. And then serve more. Y servir más. God, I told you she ain't got notes. She's doing good. All right. I want to share something else here real quick. So some of y'all might be thinking, I'm too far gone to be used. Algunos de ustedes podrán pensar, ya no tengo esperanza para ser usado. Some of y'all think, man, I've wasted too much of my life. Yo he desperdiciado demasiado de mi vida. I'm too old. Estoy muy viejo. Maybe you say, I'm too young. O también otros dirán que están muy jóvenes. I tell you, stop thinking about what you can't do and just put yourself in the hand of God. Olvídese de lo que usted no puede hacer y póngase en las manos de Dios. Guys, I've lived this. Yo he vivido esto. I grew up in church. Yo me crié en la iglesia. And when I was in high school, I felt like God had called me into ministry.
Cuando estaba en la escuela superior entendí que Jesús me había llamado al ministerio. I was one of the fortunate ones to get the purpose of life real early. So, yo quería formar ese propósito temprano. But then I said, well, I'm going to go do what I want to do. Pero entonces dije, no, voy a hacer lo que me da la gana. And I went off to do other things. Voy a hacer lo que quiero y me fui a hacer otras cosas. And slowly in time, Poco a poco, guess what? I stopped serving. dejé de servirle al Señor. And when I stopped serving, Y cuando dejé de servirle al Señor, it got easy to stop attending. entonces ya era fácil, no tenía que pretender. Stopped going to church. Dejé de ir a la iglesia. Dije, ya no tengo que Had other pretender. things to do. Tenía otras cosas que hacer. For 10 years, Por 10 años I did whatever I wanted to do. hice las cosas que quería hacer. For 10 years, I said, I'll find fulfillment over here. Por 10 años dije, yo voy a encontrar logros que me van a llenar mi vida. I'll find purpose doing this other stuff. Voy a encontrar propósito haciendo estas otras cosas. And the call got quieter. Y el llamado se fue acallando. See, because for a little while, I knew what I was supposed to be doing. I knew where I was supposed to be. And I was kind of fighting it. And then it just got easier to just ignore it. Por un poco de tiempo yo estaba peleando con ese llamado, pero según me fui alejando, ya entonces se me hizo más fácil olvidarlo. And it wasn't until I came up to who knows where, Maryland. No sé, no pasó hasta que llegué a este lugar en Maryland. The Navy gave me orders, this place called Pax River. La naval me dio órdenes para venir a esta base que se llama Pax River. I said, Pax what? Y yo dije, ¿Pax qué? I had to Google it, man. I ain't never heard of this place. Tuve que buscarlo en el internet porque nunca había escuchado de este sitio. Google had like one search result. Y solamente había una búsqueda que encontré. Said they may or may not still have dirt roads. I don't know. Puede Right. que tengan o no carreteras. So I'm like, what am I going to do in Maryland? ¿Qué voy a hacer yo en Maryland? Guys, I grew up in South Mississippi Yo crecí en al sur del Mississippi, where it's hot. donde había calor. I was 10 years in Jacksonville, Florida, Estuve 10 años en Jacksonville, Florida, where it's hot. donde también era caliente. And then they sent me up to Pax River, Maryland. Y me mandan a Pax River, Maryland. I didn't know nobody, and it's cold. Yo no sabía, no conocía a nadie y es frío. First winter that rolled around while I was here, I said, woo! First set of orders, I'm out of here. Tan pronto yo dije, tan pronto se cumpla el contrato, me voy de acá. But God looked at me in my 10 years of wandering and says, no, you're not. Pero Dios me miró en esos 10 años que yo estuve divagando y Él me dijo, no vas a ser así. I got a place for you to be. Ya yo tengo un lugar donde tú vas a ir. I have things for you to do. Tengo cosas para ti, para que hagas. I have a purpose for your life. Tengo un propósito para tu vida. You may have forgot it. You might not be listening, but oh, it's always there, and Tú you're going to be podrás here. haberlo olvidado, puede ser que no estés escuchando, pero siempre estuvo ahí. Put yourself in the hand of God. Póngase en las manos de Dios. It doesn't matter how long you've been out. It doesn't matter what you've done. God can redeem you. He can redeem your time. It doesn't matter. No importa lo que hayas hecho, no importa el tiempo que se haya tomado, Dios puede redimirte. Abraham was old. Abraham era viejo. Look, I'm 40, and if I have another kid, don't tell nobody that. I'm 40. If I have another kid right now, I'd cry. Y yo tengo solamente 40 y si no fuera que yo tengo una hija, lloraría. This dude was up like 90, and God's like, I'm going to make a nation of you. Y ese hombre tenía 90 años y Dios le dijo que iba a ser una nación de él. God had a purpose for him. Que Dios tenía un propósito para él. Please, God, not 90. Y yo decía, Dios, por favor, no 90. God has a purpose for you. It does not matter where you're at in life. Put yourself in his hand, and he will redeem you. Póngase en las manos de Dios, Él lo va a redimir, no importa lo que esté pasando. Sometimes work, sometimes these ministries are not your specific calling. Este trabajo, este ministerio no necesariamente es su llamado específico, But you got to do the work to get the call. pero tiene que hacer el trabajo para recibir el llamado. That call didn't come back to my life until I started getting back into serving God. Ese llamado no volvió a mi mente hasta que yo empecé a hacer el servicio que estaba haciendo. You say, what does that look like? So, ¿cómo se ve eso? I said hi to people when they opened the door. Yo le decía hola y saludaba a los que entraban por la puerta. I did some ushering work. Hice el trabajo de ujier. Then they said, hey, you want to teach Sunday school?
Y me preguntaron, ¿quieres enseñar en la escuela bíblica dominical? I guess if you got enough poor souls that want to listen to me. Y yo dije, bueno, si tú tienes unos pobres espíritus, almas que quieran escucharme a mí. And all this is happening in a basement. Y todo esto pasando en un sótano de una casa. And God just started working on me, started stirring. And y'all, some of y'all heard this, and I felt like God's like, I had a plan for you. Pero Dios empezó trabajando conmigo y te dijo, tengo un plan para ti. I still have a plan for you. Todavía tengo un plan para ti. Guys, listen to me. I had just finished up my college degree. Said, Lord, I'm done. I ain't never doing that no more. Y yo había terminado mi grado universitario y dije, no vuelvo a estudiar más. And God said, I had a plan for you. Y Dios dijo, tengo un plan para ti. Does it involve going back to school? Y me dice que involucra volver a la He escuela. said, yes. Y él dijo, sí. Ah! ¿Cómo? See, when you do things the hard way, God will say, you're still going to do it. Cuando hace las cosas de la manera difícil, como quiera Dios dice, But I tienes que got, hacerlo. but I got back into serving, and the call came back into my life. Regresé a servir y ahí el llamado regresó. So as a mí. some of y'all are saying, what is my purpose? Why am I here? What am I supposed to be doing? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué se supone que yo esté haciendo? ¿Por qué estoy aquí? As you ask these questions, I have a question for you. Where are you serving? Y entonces, según usted hace esa pregunta, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Está usted sirviendo? ¿Dónde está sirviendo? How are you serving ¿Cómo God? está sirviendo a Dios? Because you will not get the call if you're not serving. No va a recibir el llamado si no está trabajando y no está sirviendo. And if you don't get the call, you're not going to know the purpose because your call is your purpose. Y si no recibe el llamado, no va a saber el propósito porque el propósito es el llamado. Keep serving. Siga sirviendo. Pray while you wait. Ore mientras espera. And expect a now. Y espere ese llamado. Don't settle for your own call. No se conforme con ese viejo llamado. Don't settle for your own call while you wait on His. No se conforme con su propio llamado en lo que espera por el llamado de él. Paul went 11 years waiting on that now. Pablo esperó 11 años por recibir ese llamado. Now, he had a miraculous salvation, Él tuvo una conversión milagrosa completely transformed his life. que transformó completamente su vida. As they've thrown rocks at him for the name of Jesus now. Él hizo de todo en el nombre de Jesús. And the whole time he's like, I know I've been saved for something. I know I've been saved to do a very specific thing. Él sabía que había sido salvo para hacer una cosa en específica, But he didn't settle for his own purpose. pero no se conformó con su propio propósito. He waited on God to say, now. Él esperó a Dios que le dijera, ahora, Now, here's your purpose. este es tu propósito. I'm going to send you to a place where nobody else has been. Te voy a enviar a un sitio donde ninguna otra persona ha estado antes. I'm going to have you do something that nobody else is doing. Te voy a enviar a hacer algo que nadie más está haciendo. If you settle for your own purpose, if you settle for your own call, then who's going to do the thing that God set aside for you to do? Si tú te conformas con tu propio llamado, entonces ¿quién va a hacer el llamado al cual Dios tenía para ti? So now what? ¿Y ahora qué hacemos? Maybe some people in here is like, hey, I know what the purpose of my life is. Algunos de ustedes podrán decir, ya yo sé cuál es el propósito de mi I've vida. had my now. Ya yo tuve esta I experiencia. know I've been de called. Ya yo he sido llamado. Now what? ¿Y ahora qué? Let's look at Acts 13:3. Y ahí entonces nos vamos a Hechos 13:3. Acts 13:3 says, then, after they got their now they know they've been called, then, having fasted and prayed, they laid their hands on them and they sent them away. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. If you've had your now and you know your purpose, you've got to go. Si usted recibió el llamado y sabe cuál es su propósito, ahora tiene que ir a hacerlo. Jesus' great commandment to us all, his great commission, right? His commission says, go into the world. La gran comisión es que vayamos al mundo. He didn't say, come to church on Sunday morning and wait for him to walk in your door. Él no dijo, vengan a la iglesia los domingos y esperen para entrar y solamente estar acá. I think that's the attitude of a lot of people in our culture. Esa es la actitud de muchos en nuestra cultura. They put signs up for the church and they say, hey, come join us for worship.
Ellos ponen unos letreros muy grandes para invitando a la gente a que vengan a adorar a Dios. And that's the only communication that a lost world gets Y esa with es la única believers. comunicación que recibe el mundo de parte de ellos. Come worship with us. Vengan y adoren con nosotros. Jesus said, go. Pero Jesús dijo, vayan. Acts 13:3 says they sent them. Go. Hechos 13:3 dice, ellos los enviaron, los despidieron. I want to share with you, when you get your now, there's a whole group of people with weird names. Right? A whole group of them there. But only 2 of them were called. Fíjense que en esos versículos hay un montón de gente con unos nombres muy extraños, pero de todos esos solamente 2 fueron llamados. That just means God had something else for the weird name people to do. O sea que Dios tiene otra cosa para el resto de ese montón de gente con unos nombres bien extraños. He didn't want us southern preachers to have to keep saying their names. Algunos predicadores no quieren decir esos nombres. Let's thank God. Right? But he had something else for them to do. In this passage, he chose the 2. En este pasaje él escogió esos 2. And as he chooses those 2, he says, go. Now, here's the thing. I want to look at verse 3. Having fasted, they prayed and they laid their hands on them. Vemos ese versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Other people, other believers are going to confirm the call that God puts in your life. Otros creyentes van a confirmar ese llamado que Dios puso en tu corazón. If you say, hey, God's called me to go do this, Y si usted dice, Dios me llamó para hacer tal o cual cosa, and not one other soul saying, yeah, I see that, y ninguna otra persona le dice a usted, sí, es verdad, yo he visto eso, you might be trying to chase your own purpose. puede ser que usted esté cambiando su propio llamado. And chances are other people will see in you what you don't even know about yourself. Puede que otros vean en usted lo que usted no puede ver sobre usted mismo. When I was young in high school, I can remember that far back. Cuando yo estaba en la escuela superior, en 4º año, y puedo todavía recordar eso, I had other people were telling me things as, hey, God's going to use you in these ways. habían otras personas diciéndome, Dios te va a usar de esta manera. I said, ooh, you crazy. Y yo decía, estarán locos. You don't know what you're talking about. Ustedes no saben de lo que están hablando. Guys, turns out old people are smart. Dios solamente usa gente que son inteligentes. They see things that young, crazy kids can't. Yo veo cosas que algunos jóvenes no pueden ver. When you get that call in your life, other people are going to confirm it. They're going to say, yes. Cuando usted recibe ese llamado, otras personas lo van a confirmar. They're going to pray for you. Van a orar por usted. They're going to confirm that call. Van a confirmar ese llamado. Then they're going to send you on your Y way. los van a enviar en su camino. And I want to look at this little part right here. Is this last little part. It says, they sent them away. Quiero mirar este último cantito donde dice, y los despidieron. Now, this can seem kind of cold. Eso parece en parte medio frío. Like, they've been working with these guys. They've been praying with these guys. Han estado trabajando, orando con estos muchachos. They were fasting, so I guess they weren't eating with these guys. Estaban, But like all the, like, ayunando. they're sharing life with these people in the church, and it just says, bye. Y estaban compartiendo la vida con esta gente y de momento los despidieron. They sent them away. Los enviaron. Gone. Translate that in the southern Spanish for me. All right? But look, the more accurate translation of they sent them away says they released them over to God. La mejor traducción para esto sería que ellos se lo pusieron en las manos a Dios. They released the hold. They released the need that the church in Antioch had for them. They said, God has something really big for you to do. We've heard his call along with you. We prayed for you, and now I'm not going to hold you back. In fact, I'm going to support you as you go. Sabemos que Dios tiene un gran propósito y la iglesia de Antioquía dijo, así que los vamos a ayudar para que vayan a hacer ese propósito. When God calls, you must go. Cuando Dios llama, usted tiene que ir. It's my hope, my prayer is that each of you find your God-given purpose. Mi esperanza y mi oración es que ustedes encuentren ese propósito de Dios Answer that big question of life. y puedan contestar esa gran pregunta de la vida. What am I supposed to be doing? ¿Qué se supone que yo esté haciendo? Because it's here that your life finds meaning. Porque es aquí donde su vida encuentra significado.
only in the hands of the Creator. Solamente en las manos del Creador. So I did a little something real quick. I'm about to land this here plane, as they say. But I did something, and I Googled how many books are written on how to find your purpose in life. Estoy a punto de aterrizar este avión y les quiero compartir de que yo hice una búsqueda de cuántos libros han escrito sobre encontrar el propósito de la vida. And these little things came up, and this little article came up to answer the question. And the first word says, "Oof." Salió una contestación y la primera palabra que utilizó para contestar fue "uf", de I mean, tantos que eran. Google said, "Oof." You want to know what? ¿Quieres saber qué? There's so many things out there. Son tantos y tantos los libros que se han escrito sobre eso. It says, "Hey, find your purpose over here." Encuentra el propósito aquí. Oh, you can find your purpose over here. Puedes encontrarlo allá. Come discover what life is about over here. Busca aquí sobre cómo Hey, you qué can se trata la find vida. it over here. Puedes encontrarlo en otro I mean, lado. you cannot exhaust the end of how much people will come and say, "I can tell you where to find the purpose of your life." La gente va a unos extremos extraordinarios para buscar sobre el significado de su vida. Even Google said, "Oof." Aun cuando Google dijo, "uf", I'm telling you, you will not find your purpose absent of God. no puedes encontrar tu propósito si Dios no está presente. You might find temporary fulfillment. Puedes que encuentres satisfacción temporera. You might find momentary happiness. Puedes que encuentres felicidad momentánea. But you will not have the purpose of your life if you are not in the hand of God. Pero no vas a encontrar el propósito de tu vida si no estás en las manos de Dios. In conclusion, En conclusión, even Jesus aún Jesús had a call. tuvo un llamado. Even Jesus had a purpose. Aún Jesús tenía un propósito. A purpose that was set aside just for him. Un propósito que solamente era para Él. Only he could do it. Solamente Él podía hacerlo. And Jesus knew that purpose even as a young man. Y Jesús sabía ese propósito aún cuando era un hombre joven. In the book of Luke, we can see Jesus as a 12-year-old. Podemos ver en el libro de Lucas cuando Jesús tenía 12 años. He's in the temple as a 12-year-old teaching grown men. Estaba en la sinagoga enseñándole a hombres más viejos. Now, he wasn't supposed to be in the temple. He was supposed to be in his auntie's car. Él no se supone que estuviera allí, él se supone que viera de camino con su Right. tía. They went to church on Ellos Sunday morning, fueron a la iglesia el domingo por la mañana. and Mama Mary and Papa Joseph accidentally left Jesus at church. Y papá y mamá, José y María, los dejaron accidentalmente en la iglesia. They thought he was in the auntie's car with Creepy John. Ellos pensaban que él estaba con la tía en el carro de la tía. That's another Chosen reference. If you haven't watched it, you're missing out. Si no están viendo Chosen, se están perdiendo de algo muy bueno. But listen, when they came back 3 days later, who's ever been left at church for 3 days? ¿Cuántos de ustedes Accidentally. los han dejado accidentalmente 3 días en la iglesia? Porque a él lo dejaron 3 días. I've been en left la there on iglesia. purpose. A But mí me han dejado aquí a propósito, pero like they left him there. For like 3 days later, they show up and they're like, "Oh my gosh, we've lost the Messiah." 3 días después se dieron cuenta y dijeron, ay, si hemos perdido al Mesías. And they finally find him. They find him at the temple. Y lo encontraron en la sinagoga. And Mary is freaking out. Y la mamá se estaba poniendo histérica. She says, "What have you done to me? Ay, lo que has hecho, muchacho. I have been stressing. I've been yelling at your earthly father the whole way back. Le he estado gritando a tu padre todo el camino de vuelta. He has had an earful because of you." Yo lo he vuelto loco por culpa tuya. And Jesus is like, "What you worried about? ¿Pero qué te preocupa, chica? Don't you know I got to be about my daddy's work? ¿Tú no ves que yo tengo que estar a cargo acá del trabajo de mi padre? I've got purpose. Yo tengo propósito. I've been called, He sido llamado and I'm going to go." y voy a ir. Even Jesus Aún Jesús had a purpose tenía propósito that only he could fill. que solo él podía lograr. I've been thinking, I shared this with the teens. He estado pensando y lo he compartido con los jóvenes. I've been thinking a lot about like the creation. He estado pensando mucho acerca de la creación. And I think to myself, in the beginning, we get the Genesis story. Y vemos en el principio la historia de Génesis. And it says the Spirit of God, the Holy Spirit, is just hovering over the Y waters. vemos que el Espíritu se movía sobre las aguas. And then God just begins to speak.
Y de momento comienza Dios a hablar. And he speaks things into existence. Y Él habla las cosas y las hace que las crea con su voz. And I wonder as God is speaking land into existence, as he's speaking animals, as the Holy Spirit is going around the world, Y según veo al Espíritu moviéndose sobre la tierra y a Dios diciendo las cosas. was there a moment, maybe in my mind I was like, was there a moment where the Holy Spirit just stopped the hovering and paused and looked over? Y sería que en algún momento ese Espíritu se detuvo And he stops and he pauses and he looks at this hill. y miró y vio. And he thinks to himself, it's like, this hill that was just spoken into Y existence. pensó sobre esa cordillera que Él habló en existencia. Here's the place where the greatest work will ever be done. Aquí es el lugar donde las grandes cosas van a ser hechas. This hill's been molded in this world as the place where redemption will happen. Esta es la cordillera donde la redención va a ocurrir. We call this hill Calvary. Lo llamamos el Calvario. It's the hill where Jesus fulfilled his earthly purpose as a man. Ese fue el Monte Calvario donde Jesús cumplió su misión en la tierra. And his purpose was to set us free from sin. Y el propósito de él era liberarnos del pecado. It's the hill where he died for you and me. Fue allí donde él murió por usted y por mí. In Revelation 13:8, John's writing that he sees what looks like a lamb. En Apocalipsis Juan dice que ve lo que es un cordero. And he says the lamb looks like one that's been slaughtered since the foundation of the earth. Y él dice que ese cordero parecía como que había sido matado desde el principio de los tiempos. He's talking about Jesus. Estaba hablando de Jesús. Before that hill was even created, Aún antes de que ese monte hubiese sido creado, Jesus' eternal work was already set aside for him to do. ya el trabajo eterno de Jesús había sido dictaminado que sería Before necesario. you were born, Aún antes de que él naciera, your eternal work is set aside for you to do. también el suyo, antes de que usted naciera, ya había sido Now creado, take some determinado. time. Take some time. Go to God. Vaya a Dios, tome un tiempo. Guys, if you've never come to him, Si nunca ha venido a donde Él, the first step of finding purpose in life el, is to prim- put your faith in him. el primer paso para encontrar el propósito de la vida es poner su fe en Cristo Jesús. If you've never put your faith in Christ, I invite you this morning, go to Christ. Le exhorto a que vaya a Cristo si no ha puesto su fe en Él. If you're struggling with the purpose of your life, Si está luchando por determinar cuál es el propósito de su vida, if you're struggling with the meaning of why you're here, si está luchando por determinar cuál es el significado de su vida, de por qué está aquí, how can you serve him today? ¿cómo puede servirle hoy? If you know your call, if you know your purpose, Si sabe su llamado, si sabe su propósito, are you going? are you going? Are ¿Está yendo? ¿Lo are está haciendo? Are you living it? ¿Lo está viviendo? Let's take some minute, go to God this morning. Tome un minuto y vaya delante de Dios en esta mañana. Lord, we thank you. God, we thank you for your word. God, we thank you that as we navigate this life, as we try to live out the best we can, God, everybody just asks that same question: why am I here? What am I supposed to be doing? What is my purpose? God, thank you that you didn't just leave us to ourselves to figure these things out. God, that if we could just put ourselves in your hand, if we can make ourselves useful to you, God, we know that we too will have our now moment. God, we know that you have a calling for each one of us. God, I pray that every person here, Lord, first, that they put their faith in you. God, second, that they put themselves in your hand, that they might know the purpose, the true purpose of why they're here and what they're supposed to be doing. I pray these things in Jesus' name. Amen. And with that, we're dismissed.
Ya entonces concluimos por esta mañana.